बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम में से बहुत से इंसान या फिर सभी मुसलमान मौत पर पूरा यकीन रखते हैं और सबको मालूम है कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। और हम मुसलमानों का ये यकीन है कि मौत के बाद इस दुनिया में किए गए हमारे कामों पर अल्लाह ताला हमसे सवालो जवाब करेंगे। लेकिन सवालो जवाब का ये अमल किस वक्त शुरू होता है? क्या जब इंसान दुनिया से जूं ही आंखें बंद करता है उसकी मौत वाक़ई होती है, उसी वक्त हिसाब व किताब शुरू हो जाता है? क्या जब कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र में पहली रात हिसाब होता है, या फिर जब क़यामत आएगी तभी सबका हिसाब होगा? ये सवाल लिए एक हिंदू शायर और ग्राफिक डिजाइनर जो कि नौजवान लड़का था, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मौजूद था। डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई शानदार जवाब दिया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले लड़के ने क्या सवाल किया। My name is Sahil. I'm a graphic designer. I'm a poet. May peace be on you, Dr. Zakir. I always wanted to say this. I've got a chance by God's grace today. I love you, Dr. Zakir. I love you very, very much. And I thank you. May peace be on you too, brother. And I thank you I too love you, brother. I too love you, brother. सवाल करने के लिए आने वाले हिंदू लड़के ने अपना नाम साहिल बताया और कहा कि पेशे के एतबार से वो एक ग्राफिक डिजाइनर है और साथ में शायरी भी करता है। इस लड़के ने कहा था कि मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं आपके सामने आकर खड़ा हूँ। मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के अभी ये कलिमात या अल्फाज सुने ही थे कि सवाल होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आ गए और जवाब में कहा कि आप पर भी बहुत सलामती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद इस लड़के ने अपना सवाल करना शुरू किया और कहा कि मुझे एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, मेरा ये छोटा सा सवाल है और ऐसा लगता है कि कुरान पाक में जो बात कही गई है लोग उसको उसके बरक्स समझते हैं। कुरान पाक में कुछ और कहा गया है, लोग तो कुछ और बयान करते हैं। इस लड़के ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक हम सबको मालूम है कि क़यामत के दिन मुसलमानों का ये यकीन है कि उन्हें फिर से ज़िंदा किया जाएगा और क़यामत के दिन ज़िंदा किया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को तो मैंने ये कहते भी सुना है कि जो ही कब्र में जाएं और कब्र में पहली रात होती है तो उसी रात को हिसाब किताब शुरू हो जाता है। और बहुत से लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि कब्र की पहली रात में ही मुर्दा जिंदा हो जाता है और फिर उससे सवालो जवाब होते हैं, कुछ पर अजाब भी नाजिल होता है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे ये बता दीजिए कि इंसानों को मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, हम सबका ये यकीन है, मगर क्या हमें कब्र के अंदर पहली रात को ही जिंदा कर दिया जाता है या फिर क़यामत के दिन सबको जिंदा किया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत तहम्मुल के साथ इस लड़के का सवाल बड़े गौर से सुन रहे थे। And there's a slight bit of confusion between the word of God and the people who believe the concept of Judgment Day. Like there is a small question. We believe like the Muslims believe that on the Judgment Day, the dead will be put life in them. And some of the Muslims believe that it will be on the first night in the grave that the dead will be put life and there'll be azab and questions and answers in the grave. So I just wanted to clarify this. That's it. The brother asked the question that the difference of opinion, will life be put on the day of judgment, resurrected, or will it be in the qabr? Brother, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर दोहराया और फिर जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि कब्र के अजाब से मुतालिक बहुत सी कई अहम मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जी रूह को एक रोज मौत का मजा चखना है। यानी कि हर जानदार को एक रोज मौत तो जरूर आएगी। और इसी आयत का अगले हिस्से का तर्जुमा है कि हतमी हिसाब व किताब रोज़े महशर यानी कि क़यामत के रोज होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फाइनल जजमेंट यानी कि हतमी हिसाब किताब तो रोज़े महशर यानी कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उसके बाद ही सभी इंसानों का होगा। लेकिन अगर सभी का हिसाब किताब क़यामत के रोज होना है तो सवाल ये पैदा होता है कि कब्र में कैसे अजाब दिया जाएगा और कब्र में हम कैसे जिंदा हो जाएंगे।
یا پھر ہم قبر میں زندہ ہوں گے اور پھر مارے جائیں گے اور پھر روز محشر پر دوبارہ زندہ کر کے ہم سے سوال و جواب ہوں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا۔ Brother, if you read the hadith that is mentioned of the azab of qabr, Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 185, that kullu nafsin za'iqatul maut, every soul shall have a taste of death, but the final recompense will be on the day of judgment. This life is just mere chattels of play and deception. But the final hisab kitab, final judgment is on the day of judgment. What we have to do, we may get part of the punishment in this world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں جو انسان اچھے کام کرے گا اسے قیامت کے روز اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور جو انسان برے کام کرے گا اس کو قیامت کے روز اس کا برا صلہ ملے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کا برا صلہ ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عذاب کا حصہ یا پھر ہماری زندگی کی کچھ گناہوں کا خمیازہ یا صلہ ہمیں زندگی میں ملتا ہے، کچھ قبر میں جا کر ملتا ہے، اور کچھ رہ جانے والا قیامت میں روز محشر قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اور جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ فائنل ہوگا، وہ حتمی ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اور ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سمجھیے کہ فائنل حساب کتاب کے بعد کس کے ٹوٹل کتنے نمبر آئے یہ بات قیامت کے روز معلوم ہوگی، لیکن اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور قیامت کے بعد بھی ملے گی۔ اسی طرح سے نیک کاموں کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور قیامت کے روز بھی ملے گا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ What we have to do, we may get part of the punishment in this world, part of the reward in this world, part of the reward in the qabr, part of the azab in the qabr, but the final, ultimate judgment is on the day of judgment. The final total of good and bad will be recorded on the day of judgment, and then based on your deeds you will either go to heaven or hell. Some of this will be given in this world, some in the grave, but the final accounting will be on the day of judgment. Hope that answers the question. Thank you. انہی جملوں کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا یہ جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہے، قبر کے عذاب کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا آپ اپنی قبر کے عذاب اور اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ضرور بتائیے کہ دن میں کتنی بار آپ کو اپنی قبر کا خیال آتا ہے اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر میں اپنے عذاب سے بچانا، اور آپ اپنی زندگی میں ایسے کتنے گناہ ہیں جنہیں کبھی ترک کر دیتے ہوں یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں اس کا عذاب نہ دے۔ بلا شبہ قبر کا عذاب ایسا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کریں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اس وقت میں یہ گناہ کرنے کے بجائے اپنا وقت کسی نیکی کے کام میں صرف کر لیا ہوتا۔ دوستو، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ان اصولوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے۔